Di malasa guys na yabo yun ang itlog na Inita na balik yun. Inita balik yun eh. Kaon na. Yo! Johnski Vlog! Tara na! Pero niya, be. Dere ko. Yes! 20. 15. 20 rin ako. Kabutog, pila kabutog, Jun. 20. Ano na, kuha sa kamoya. Kaginat, kaya siya kong 30. Ay, sudo. Atin. Ay, sino ko kabutog. Ako, picturein ko. Silpi. Ug wa magdugay nakasinabot na dyan nakolekta na tanan. So nakakolekta na mi og 200 kapin. So matik na ni makapalit na mi og ginaling ani. So wa magdugay sad nakapalit na mi ginaling og mga Bombay pa diha gigisa na lang sa Bombay. So after naggisa gilulo na ang ginaling ni Aling Maricel. Barato ra kayo ug busugin pa og karon matik nagpupuha lang ginaling oy. Sunod nagluto mig itlog ni Aling Joan nga tag 11 ra, barato pa, malamian pa og wa magdugay na yabo dayto kapag ka di malaasa kiata dyan yung handsome shooter oy. Og karon nagpaabot na nami sa kanon nga maluto para mangaon nami kay luto naman tanang sudan ginaling og itlog og wa magdugay naluto na. So matik na ni gigang na ang taon sa saging para moya mo himon o plato kay gabiing dako naman di na mi magmisil ko pag plato o karon gihukad na matik na. So after hukad ni automatic transition hukad ang tanan og nagampo na mi. So let's eat na guys, magpasalamat ta before ta mangaon. Bless us, O Lord, in this day, which we are about to serve and die about Tito Christ, our Lord. Amen. Come. Good vibes ang kalaban! Capture the moment, share the scene. Real talk vibes, you know what I mean. Travel and ride, masaya palagi. Johnski Vlog, tara sama ka lagi. Johnski Vlog, lakbay na tunay. Adventure at